Akan sir ay. Ito lang sir nagdalig. Eh lang tamam para kuan. Ahawat na. Oh, dili ma'am, fixation. Oh, si Sa. Ito balik pa na to ni kuan. Dili ma'am, hawid dili ma'am, asa ma'am hawid. Dili ta makamanda kay lagi ako sa kay mag-start ka ko hawid sa kila. Ay naka banyak ma'am, may nagabudyo ma'am. Ano? Hindi na ta? Pegang, video pegang. Pegang. Sana. Pwede. P1, 2, 3. Dili ma'am, kita ma'am sa nice overview. Excuse ko siya ma'am. Ay, sorry. Sorry ha. Sorry ha. Sorry, good. Diya sa distance mo ko para dito. Pailo mo dyan, ikaw makita na ako. O lagi mo kani, okay ko bailo. Buhay ka mabuhay. Wait. Distance go. Yeah. Ready? Go. 1, 2, 3 go.